Guys, welcome to my channel Marvin Tobes. Guys, naata karon sa CCLEX. So akong ipailaila no ang mga amigo na tong vloggers. Friend Ocular Vlog. Friend Ocular Vlogs. Easy for me. Wapo easy for me. Oh. So ato rin suportahan ato mga local vloggers do sa Cebu. Vanix 812. So suportahan na to. Please subscribe his channel. Idol OC Adventures. Tapos muna pinakagahi sa grupo sa vloggers dito sa CCLEX.